Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Palang Na yung bot man. eh. Ganda na skin mo, Les, ah. Hindi pa lang maglalaro, Brett. Kumusta kayo? Kakalagin ko lang eh. Wala pa akong talo. Ako rin. Ayun, no? Ayun, no? Wala pa akong nandito na talo. ako. Mid. Meron mid ah. Nandito. First game mo pa lang, ano, Nikes. Pagigising ko lang. Ako pa. Ah, okay. Saan yan ang ulo? Meron. Gagi. Pin tayo dun Ikot. sa ano. Kaya ni Luwag yan. Nalunod pa nga. Walang naiwan sa beat. Nadapa. Ganda na skin ni Mr. Wong, ah. Tara, tol, mag-machine gun tayo, pre. Okay na sa akin to, brother. Ang paula mo yung muscle ko. Steroid lang. Steroids lang. Oh, walang trabaho sa bukid ko, puro gym lang. Dalawa. Babanta ko yung likod natin, ah. Tatlo pala. Okay, Nikes. Meron pa. Meron pa. Apat. Dalawa na lang to ah. Saan lumabas, Jace? Abangan mo dyan, bro. Yan ang tago. Yan. Ow! Nice. Lock Jojo. Gagi. Uy! Binaril sa... Mainit tong kaibigan natin. Uy, binigay ko na sa'yo yung baril. Joji, yung baril na... Yan. Kinuha. Sino kumuha? Thank you. Hindi ako. Lahat ng gumagaro, binabaril, ah. Mainit ka. Gusto mo masaksak ka. There goes the decoy. Uy, puta. Nasa likod mo, blue. Sino yung blue? Ako. Bot blue, nasa likod. Puta, sorry. Ay, puta. Sorry. Nice. Wait lang. Hindi, tara. Do bata do. Punta na kayo ng ano? Punta na kayo. Tara. Wait. Tara eh. Cover 19 na lang ako. Ako na. Planting the bomb. Diyan lang kayo sa donut. Muntikan pa si Les. Nakaabang sa beat. Steam. Saan tayo? How are we going to do this? Crushing? Dito pwede dito ah. Gusan.
Wala B, wala B. Throwing flashbang. Grenade. Jace. Andyan na, andyan na. Setting up some fire. Clear. Ay, meron A. OTW na ako sa A. Sige, sige lang. Likod mo, Green. Andyan, andyan, Green. Nice one. Parang alam A na, A na. Okay, inali. Yeah, nasa iyo. Punta na dito. Nice one. Dito mo lang. Idol ko yung shotgun na yan. Dikit mo sa muscle mo. Ang loob ah. Buna. Nice one. Hindi na may effect yung ano. Orange ko na Mac ah. Hindi na effective ah. Bakit? Bakit? Uy, na-DC sila. Oh. Ayos ah. Sabay-sabay nag-quit ang hayop. Yun. Ayun, bumalik. Nag-install lang. Nag-update. Nag-activate. Nag-on na yan, pre. Yeah. Molotov out. Parang meron din. Flashbang out. Meron sa akin ah. Meron eh ah. Lagi, nasa iyo, blue. Andyan. Nice outlum. Nasa B yung bomba. Ang inong Nice ganda one. ng pamas na yan, Naix. Yan yung trip kong pamas eh. Kaya pag nakaligtas tayo dito, bibigay ko Asa, sa'yo. nasa B, nasa B, Nasa nasa B, B, nasa B. nasa bomb. Hindi, gamitin mo lang. Maganda lang yung tsura. Yung mga mecha industries na skin. Ganda nun eh. Antayin mo ako luap. Copy. Hindi, lapit na, Nandiyan sa nasa baba. B oh. Nandiyan sa baba. Dapat nasa B. Andyan na, sa baba. Saan ba? Yan, nandiyan. Nice. Ang galing mo, Idol. Sir Idol. Ang ganda oh. Ganda White eh. and Ito pwede patagusan no. Oo, napanood ko nga yan sa video. Parang Saan tama nun, pre? Sa mid. Sa mid. Dapat Ay, gago, sorry. 1 minute and 48 seconds. Parang ganun. Oh, yung famas. Gagi. Jace. B, B, B. Nasa E na kami. A na kayo. A na. Nasa B. nandiyan. Mga M2. Kanin mo na, boy. Diyan ka lang. Likod mo. Oh! Kabila. Dahil pero umikot na lang ako.
Naix maganda eh, sa C4. Ginawa mo kanina. Time. Paano? Yung nag-guard bang sa kanina sa Didas. Oo. Ano ginawa ko? Hindi, smoke. Nag-smoke pa lang, tapos doon ka lang mismo sa bomba. Oo. Tapos sasaksakin mo kung sino magde-defuse. Eh, drop bomb lang ba? Pero syempre, di ba magmamadali yung tumalos. Flashbang out. Meron sa A. Dito na. Unahan ako. Meron B ah. Ay na. Nice one. Setting the bomb down Oh, here. shit! Andyan, Likod andyan, ko. andyan. Eh, no. Tara, Look. Ay, puta! Andyan, andyan ah. Bawas na yan, bro. Nice. Nice one. Nice look. Tang ina niyan. Naubusan ng battery yung shotgun. Oo nga, no? Yan. Brothers Yan, and parang sisters, it's time to e-bike. move. Ang tanga ko lang, kaharap ko na, hindi pa mamatay-matay. Flashbang. Fire in the hole. Clear oh. Sige. May manggagaling sa base natin. Sorry. Sinusunog tayo, Jace. Sorry. May manggagaling dyan, Aix ah. Ayun na nga. Ito na, nasa akin na. Andyan. Meron. Meron ah. Takbo na yung mga baril niya. Ayaw. Nice Sayang. one. Nice. Online ah. Diyan na rin yung mga ano. Si nag-join din kanina, Lou, yung in-invite mo. Si No One. Sino one? Sinowan, inaantay yung isa naming tropa. Flash B? B. Sa A sila. Sa B. Dito may naririnig ako. Ah. Low up. Low up ah. Nasa likod na nila ako. Meron manggaling sa mid. Clear oh. Clear na A. Go. Ay B. Wala ko ako. Ay, nasa akin pala yung bomba, sorry. Mo? Ang lalakas naman itong mga kapit ko. Giggle yarn. Buti na lang kagigising ko lang. First game eh, no? First win. Smoking. Ay, puta. Meron dun. Ano ako first win? Ay, Sa mid.
Bandang parang temple. Eh, andyan na, pamid ah. Nice Oh, one. gagi. Yun lang. Sorry. Dali tayo dun ah. Sige, din muna ako. Kailangan na gumamit ng secret weapon. Decoy down. Thank you. Gagi. Walang pala dun. B. B, meron B. Meron na sa base natin. Plant A. Kuha bomba. Cannon. Meron. Cannon lights. Pumasok ng donut. Pin mo na! Ina mo. Random pala. Naman nun. Saan nakatago, Jace? Dun sa left side ng pasukan ng tunnel. Yung masukal na part doon. Cannon. Meron pa. 20 seconds. Ah. Pulot takbo Right. Pulot takbo Right. Nice try. First try. Bind, no? Sino kaya mas lamang? Mas lamang ba sa baril ang Tero sa city? Pero, Mas lamang Murang ang tero eh. Ah, Murang mga baril ng tero. okay. Sa damage, mas lamang yung ano eh, yung sa terrorist. Pero sa accuracy ata sa CP. Tama. Galing ano? Galing Wala. Galing mid. andun na. Andyan na, orange. Space. Ingat. Sa gilid. Decoy out. Flash bomb. Decoy out. Likod. Nice one. Naka-outlong. Dito. Naka-outlong. Papasok ako. Galing. Nakabawi ah. Mid ako. G. Mid. Magbibi ako. Hati lang. Ako rin. Ano yan eh, magra-rush tabi. Throwing smoke. Dito. Una na ako nandiyan na mid ah. Green. Sa'yo. Yes. Ilang ako sa ano. Ano yun?
Mali. Sorry. Ayun, solid din dalawang tropa mamaya. Gusto niyo mag-casual. G. Oh, sige. Si James papasok yun. Wala na. Pwede natin try yung sa deathmatch, pre. Counter-terrorist versus terrorist. Jace, pa-boost. Jace, dito. Thank you. Laying down smoke. Andito sa akin ha. Punta dito. Ay. Madami yan. Madami dyan sa A. Madami sa A tunnel. Nasa B yung bomba. Ay, nasa A pala, B pala yung dalawa. May pupunta sa mid, ah. Nice, G. Last two. Dito yung bomba sa A. Sige. May manggagaling sa mid, pre. Meron malapit sa akin, ah. Ayan na, tumalon na. Wala nang buhay yan, luap. Pasok sa tunnel natin. Tunnel ng Terra. Punta na kaya dito. Oh, Papuntang A. bawas na yan. Dyan, G. Dyan. Dyan meron. Gagi, sorry. Alang. All May good, brother. na-headshot ako dun ah. May pag may visuals na Let's move out. Flashbang. Sila pag drop bomb, ah. B ah, meron B ah. B, nasa B. Nasa mid. Ayan, drop bomb. One. Nice team. Ay, sino gusto nitong sniper na semi-auto? Ayun, oh. Balik natin sa kanila. Balik mo sa kanila. Partida. Thanks. Let's go. Not bad. Mid down mid. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Meron. Meron ah. Drop. Ganda nun. Ay, gagi, nandun lang. Yan. Throwing grenade. Deploying flashbang. Diyan naipit. Flashbang. Go, Jace! Terrorists win. Kasi ka lang, boy! Malapit ka na, boy! Grabe kami ma. Sorry, napadaan, pre. Smoking. Incendiary out. Throwing smoke. Sorry, na-kill steal pa. All good, brother. Inulit pa.
All good. Grenade out. Nice. Dali, G. Grabe na. Nandun sa tunnel nila. Bantay nyo lang yung bomba. Nakuha na ba? Hindi pa yata. Nice. Ano na, puro tago lang ginagawa ko. Nice team. Maganda tong ano natin. Maganda bitawan natin ngayon. Tuloy lang natin. Allez, allez mes amis. Throwing fire. Papasok ako sa A. Deploying flashbang. Hey, Nasa A yung bomba. Ano? Nandyan siya. Shit. Live grenade. Flashbang. gagi. Dalawa. Dalawa dun ah. Nice one. Ang Meron lakas pa. ng baril niya. Andyan pa. Buhay yata yung bomba. Hindi, nandyan lang sa harapan mo. Les. Lipat ka na. Baka likuran ka. Sa pag-ibo. Nandyan sa tunnel. Gelo pa pa kayo. Molotov. Sabi ko papasukin. Ay, sorry. Na ano? Okay lang. Adalin. Go lang, Brad. Tangin na sinilaban yung bangkay ko dun ah. 10 seconds. Nice. Ah, c'est super. Nice one. Nice. Is pabus ulit. Sige. Kill them all. Flashbang. Smoke out. Meron na. Flashbang. Throwing flashbang. Gagi. Dalawa. Holy Nice shit. one. Andito yung bomb. Oh, Nasa meron pala sa likod. Yung bomb nasa B. May kalaban sa B. Isa. Planting. Gani. Diffuse, Jace. Malayo. Nice. Diffuse. Nice. Nice one. Nice. You know? Nice one. Galing mo, Mima. All right. Ang baby ko loan naman dyan, bro. Baby mo si Kulog. Boost ba ulit? Di na. Decoys out. Uy, kuryente yun ah. Throwing flashbang. Okay, ah. Deploying Wala. decoy. Auto-snipe, ingat. Wala. Nandyan. Throwing fire. Nasa mid.
Puta. Please. Mike. Sorry. Munti ka na. Kinabahan ako dun eh. Sa A. Nasa Hindi nagtanim. Nandun na sa panel. Yan, dyan. Ulo. Throwing flashbang. Ow! Partida, bulag pa yun ah. Inubos ko pa naman yung pera. Sino gusto ng barel? Ako. Ako kahit MP5. MP5 lang. Ano ba yung MP5? Ayan no, ang daming baril dito. Sana yung armor na ano rin, no? Nabibigay. Nakalimutan ko bumili. Decoys out. Throwing smoke. Patay. Ina, merong sniper sa B. Saan? Meron sniper. Yung sa may patawid. Gagi. Bomb drop. Bomb drop. Kay JC. Ay, kay Nikes. Langawin nyo na dito. Baka mag-mid ah. Bantay lang. May naririnig ako sa donut. Nasa mid Dalawa ako. yun eh. Si Lu yun. Ay, naglalakad ah. Ay puta. Gagi. Sa... Andiyan na. Sa... Mike. Pusin mo na. Grenade out. Andito ba yung bomb? Oh, Nandyan. Ay, gagi. Tawid na pala yun. Malaban pa sila. Okay na, may MP5 na ako. Ano yung MP5? Ah, 3-1. Oh, 3-1. Ayun. Deploying flashbang. Smoke. Meron. Wong. Meron sa kanan mo, pre ah. Throwing flashbang. Dalawa sa kanan mo. Oo. Di-distract ko. Pasok, please. all Drop, good, bomb drop brother. dito. Pa. Smoking. Nice. Lupit to. Nice team. Galing naman natin.